Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sunengko, SPD, MPD. Saya merupakan dosen tetap di Yayasan Pendidikan Raja Ali Haji yang berhome base di Prodi Sastra Inggris, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Lancang Kuning. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT bidang pengajaran dalam bentuk video. Saya mengampu salah satu mata kuliah di program studi sastra Inggris, yaitu mata kuliah Academic Writing. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib pada semester 4 yang terdiri dari 3 SKS dengan kode mata kuliah ENG010. Deskripsi singkat mata kuliah. Mata kuliah Academic Writing membekali mahasiswa dengan keterampilan menulis akademik dalam bahasa Inggris secara bertahap. Mulai dari penyusunan paragraf akademik, pengembangan ide, koherensi, dan kohesi, penggunaan sumber akademik, hingga penulisan esai akademik sederhana. Mahasiswa dilatih membuat tesis statement, esai outline, introductions, body, dan conclusion paragraf, serta melakukan revisi, penyuntingan, peer review, dan presentasi. Mata kuliah ini juga menekankan academic integrity dan pencegahan plagiarisme agar mahasiswa mampu menghasilkan mini academic essay berbasis sumber yang jelas, logis, dan bertanggung jawab. Capaian pembelajaran program studi meliputi yang pertama, aspek sikap, bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Yang kedua, menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. Yang berikutnya adalah aspek pengetahuan, yaitu menguasai konsep teori dalam ilmu bahasa, sastra, dan budaya Inggris. Yang berikutnya adalah aspek keterampilan umum, yaitu mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menempatkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Yang berikutnya adalah aspek keterampilan khusus. Yang pertama, mampu menganalisis bentuk, fungsi, dan makna bahasa, sastra, dan budaya Inggris. Yang kedua, mampu mengaplikasikan konsep bahasa, sastra, dan budaya Inggris. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Yang pertama, mahasiswa mampu menyusun paragraf akademik bahasa Inggris yang memiliki topic sentence, supporting sentence, concluding sentence, unity, coherence, dan development. Yang kedua, mahasiswa mampu menggunakan sumber akademik secara bertanggung jawab melalui paraphrasing, summarizing, quotations, citations, dan reference sederhana. Yang ketiga, mahasiswa mampu menyusun esai outline, introduction paragraph, body paragraphs, conclusion paragraph, dan complete academic essay secara logis dan kohesif. Yang keempat, mahasiswa mampu merevisi, menyunting, mempresentasikan, dan merefleksikan mini academic essay berbasis sumber dengan memperhatikan academic integrity. Untuk sub CPMK atau kemampuan akhir yang diharapkan, 1. Mahasiswa mampu menjelaskan dan menulis paragraf akademik sederhana dengan struktur topik sentence, supporting sentence, dan concluding sentence. Yang kedua, mahasiswa mampu mengembangkan supporting ideas, examples, explanations, reason, cause, effect, dan simple evidence dalam paragraf akademik. Yang ketiga, mahasiswa mampu menggunakan coherence, cohesions melalui logical order transitional, repetitions of keywords, pronoun reference, dan synonyms. Yang keempat, mahasiswa mampu membuat paraphrase dan summary sederhana dari sumber akademik pendek. Yang kelima, mahasiswa mampu menggunakan direct quotations, signal phrase, dan citation sederhana dalam paragraf akademik. Yang keenam, mahasiswa mampu menyusun tesis statement dan esai outline berdasarkan topik akademik sederhana. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menulis introduction paragraph yang memuat hook, background information, dan tesis statement. Yang kedelapan, mahasiswa mampu menulis body paragraph yang mendukung tesis statement dengan evidence, example, dan analysis. Yang kesembilan, mahasiswa mampu menulis conclusion paragraph dan restate tesis, summary of main points, dan final thoughts
Yang ke-10, mahasiswa mampu menyusun esai akademik pendek yang utuh, logis, dan kohesif. Yang ke-11, mahasiswa mampu merevisi dan menyunting draft esai berdasarkan aspek isi, struktur, coherence, cohesion, grammar, dan academic style. Yang ke-12, mahasiswa mampu mengenali bentuk plagiarisme dan menggunakan sumber akademik sesuai prinsip academic integrity. Yang ke-13, mahasiswa mampu menyusun mini research batch esai dengan research question sederhana, thesis statement, sumber akademik, dan citations. Yang ke-14, mahasiswa mampu mempresentasikan final writing project dan memberikan peer feedback terhadap tulisan teman. Adapun materi ajar mata kuliah ini adalah academic paragraph writing, coherence dan cohesions in academic writing, using academic sources responsibility, essay planning and organizations, academic essay components, revising, editing, and academic integrity. Untuk unsur penilaian, yang pertama, tugas atau aktivitas mingguan 25%, UTS atau midterm semester 25%, presentasi proyek akhir pada pertemuan 15%, kemudian UAS atau final academic essay portfolio 35%, total 100%. Untuk referensi, kami menggunakan yang pertama, Bailey tahun 2018 dengan judul Academic Writing, A Handbook for International Students. Yang kedua, Osima and Hogue tahun 2006 dengan judul Writing Academic English. Yang ketiga, Swallows and Fick tahun 2012 dengan judul Academic Writing for Graduate Students. Yang berikutnya, Highland tahun 2006 yaitu English for Academic Purpose. Untuk pembelajaran, kami menggunakan tatap muka atau kuliah interaktif. Untuk metode pembelajaran yaitu mini lecture, text analysis, guided writing practice, and peer feedback. Penugasan menulis paragraf akademik 6-8 kalimat. Berikutnya kami tampilkan proses latihan di kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good afternoon class. Good afternoon, sir. How are you today? Good, sir. Okay, good. Okay, today this is the first time for our subject. Yeah, our subject is academic writing. And today, we are going to discuss about constructing academic paragraphs. But before we start our class, it's better for us to pray first. Okay? 1, 2, 3, pray, start. Okay, pray and. Okay, today all present. Masuk semua ya? Yes, 1, 2, 3, oke. Hari ini kita akan membahas our first topic ya, that is constructing academic paragraphs atau membuat paragraf akademik. Now we talk about tujuan pembelajaran. Who wanna read? Baca, silakan Rena. Please read. Ya. What is the tujuan pembelajaran? Ya. Setelah mengikuti pertemuan ini, mahasiswa diharapkan mampu 1. Menjelaskan struktur dasar paragraf akademik, topic sentence, supporting sentences, dan concluding sentence. The second. 2. Menjelaskan prinsip unity, coherence, dan development dalam paragraf akademik. 3. Membedakan paragraf akademik yang baik dan kurang baik. Lalu yang keempat, menulis satu paragraf akademik sederhana yang terdiri atas 6-8 kalimat. Oke, thank you Rena ya. Oke, now before we discuss about the theory, we have 3 questions that you need to answer ya. Oke, the first is menurut Anda, according to you, apa yang membuat sebuah tulisan akademik mudah dipahami? What make academic writing easy to understand? Who want to try to answer this? Siapa? Oke, Siti ya. Ke Siti please. I think kalau kita tahu konteks dan konsepnya, Pak. Oke, if we know the context and the concept, And also if we have good reading comprehensions. Good reading comprehensions. Okay, good. Thank you. Rena, maybe? Mungkin menurut saya
bisa menyampaikan ide yang secara yang lebih jelas, terstruktur, dan Oke. memiliki bukti-bukti yang lebih relevan. Oke, share idea clearly, structure, and Yang relevant ya. Oke. Oke, now we go to the second questions. Pertanyaan kedua ya. Apa perbedaan paragraf biasa dan paragraf akademik? What is the difference ya between ordinary paragraph and academic paragraph? Who wanna answer the questions? Sakira, ya, silakan. Menurut saya mungkin perbedaannya dari segi bahasa, the language. Yang satu informal and satunya formal. Oke, from the language ya. Ordinary paragraph is informal and academic paragraph formal. Oke, thank you for Sakira. And next to the third questions ya. Pertanyaannya, mengapa satu paragraf sebaiknya hanya memiliki satu ide utama? Wanna try to answer? Okay, Lilis, please, silahkan. Maybe because we Mhm. kita lebih tahu ke coherence-nya and pusatnya juga lebih mudah untuk dipahami and Okay. clearly Okay. to understand. Ya, oke, thank you Lilis ya. So, according to Lilis, we focus in a main idea ya, one main idea ya to make our writing coherence. I will explain about the short theory ya. Here is pengertian paragraf akademik ya, the definition of academic paragraph. Paragraf akademik adalah sekelumpulan kalimat ya, group of sentence ya, that discuss, yang membahas satu ide utama secara jelas. One main idea clearly ya. Logis ya, logical, formal, and terarah. Terarah means focused ya. Dalam akademik paragraf berfungsi sebagai unit pengembang gagasan. Jadi unit of idea development. Satu paragraf yang baik membantu pembaca memahami arah argumen penulis. This is the definition of paragraph academic or academic paragraph. Now I will read the landasan teori, the foundation of the theory ya, short theory. Yang pertama, the first source is we have source from Oshima and Hawke. Ya, konsep utama, the main concept, paragraf akademik terdiri atas topic sentence, kemudian supporting sentence dan concluding sentence. What is the implications ya? Implikasinya adalah mahasiswa, students perlu memahami structure ya, need to understand the structure of paragraph sebelum menulis esai panjang. Yang kedua adalah from Halliday dan Hasan ya, N. Hasan. The main concept ya, cohesions menunjukkan ya hubungan antar bagian teks melalui kata penghubung, pengulangan kata kunci, jadi kata kuncinya diulang, referensi dan hubungan logis, logik enggak kalimat itu ya. Implikasinya apa? Mahasiswa perlu belajar menghubungkan kalimat agar paragraf tidak terasa terputus-putus. Nah, yang berikutnya kita akan bicara tentang structure paragraf akademik ya, struktur dari paragraf akademik. Yang pertama, silakan dibaca Humam, please. Read. Topic sentence adalah kalimat utama yang menyatakan ide pokok paragraf. Kalimat ini harus fokus, tidak terlalu umum dan dapat dikembangkan. Oke, thank you. Can you read the example? Education is important. Oke, this is the weak example ya, contoh yang lemah ya. Why? Kenapa sih ini lemah? Education is important. Why this is weak example? Because it's too general. Too general. Okay, good. Okay, now we go to the good example. Please, Humaima, can you read? Higher education helps students develop critical thinking skills. Why this is good? Because the first is too general. This is focus ya. Focus in. There is a reason
or explanation of higher educations. Yeah, higher educations help students develop critical thinking skills. So this is focus in developing critical thinking skills of the students. Okay, next is supporting sentence. Yeah, who wanna read? Rena, okay, Rena, silakan please. B. Supporting sentences. Ya. Supporting sentences adalah kalimat-kalimat pendukung yang menjelaskan, memberi alasan, contoh, bukti, perbandingan, atau hubungan sebab akibat. Oke ya, supporting sentence is talk about reason ya, alasan, contoh, example, bukti, evidence, perbandingan, comparisons ya, and hubungan sebab akibat ya, cause and effect. For example, in university students are encouraged ya to evaluate informations, question assumptions, and construct logical arguments. Okay, the next is concluding sentence. Who wanna read? Sakira, please. Concluding sentence adalah kalimat penutup yang menegaskan kembali ide utama atau menyimpulkan pembahasan paragraf. Oke, jadi concluding sentence atau kalimat penyimpul ya, dia adalah kalimat penutup ya, closing sentence ya, that ya menegaskan kembali ya ide utama ya, the main idea atau menyimpulkan pembahasan paragraf. Oke, before we go to the next theory, any questions? Ada pertanyaan? Ya? No? Oke. Now we talk about 3 principles of academic paragraph. The first is unity ya. Unity means satu paragraf membahas satu ide utama. The second is coherence. What is coherence? Berkesinambungan ya. Apalagi what else? Rena, apa coherence? Nah, what is coherence? Berhubungan. Siti, what is coherence? Relevan. Relevan. Oke ya, di sini ide dalam paragraf tersusun logis ya. Jadi logis ya, coherence itu logis, logik. Dan terhubung dengan baik melalui transition signal ya. Pengulangan kata kunci atau hubungan sebab akibat. The next is ya activity 1. Please read for a while here. Baca, silahkan dibaca. Kemudian jawab pertanyaan ini ya. Which one the topic sentence from this paragraph? Ya. Kemudian which one the supporting sentence-nya dari paragraf ini, kemudian mana yang concluding sentence. Oke? Silahkan. 1 menit. 1 minute to read. 1 minute. Okay. Now the first is April, please answer the first ya. Which one the topic sentence, April? The sentence number 1. Technology has changed the way students learn. Okay, good. Then supporting sentences. Lilis, which one this? The supporting sentences is many students now use digital platform to access course material, submit assignment, and communicate with lecturer. Okay. And therefore, example, learning management system allows students to download readings and participate in online discussion. Okay, good. Give applause for Lilis. Yeah. Next, yeah. Which one the concluding sentence? Who wanna try? Okay, Rena, please Ren. The concluding sentence is, as a result, technology has become an important part of modern education. Okay, good. Give applause for Rena. Okay. Now we have group activity. Ya, sekarang saya akan membagi kalian menjadi bepir aja ya, dua-dua aja untuk menjawab pertanyaan ini. Ya. Jadi ubah topik sentence yang terlalu umum menjadi topik sentence akademik yang lebih fokus ya. Oke, silakan grup pertama Humaimah and Lilis, grup kedua Humam and Aril, grup ketiga Maria and Shakira, grup keempat Rena and Siti, dan grup kelima adalah Sila and
April ya. Silahkan waktunya 10 menit ya. Now we want to know your answer ya. Every pair or every group, please show your answer ya. The first ya, topic sentence lemah ya. Education is important. The problem, masalahnya terlalu umum. Please group 1 ya. Show your answer ya. Jawaban kalian seperti apa? Higher education contributes to students' personal and professional development. Oke, good ya. Higher education contribute, etc. ya. Oke. Kemudian number 2, the second ya. Topic sentence lemah. Di sini kita bicara tentang social media is popular ya. Belum menunjukkan fokus akademik. Silakan grup 2. Humam, silakan. Ini contoh perbaikan dari topik sentence yang Oke, lemah. good. Social media influence university students communication habits. Oke ya, more fokus. Oke, give applause for Humam. Oke, next we have exercise ya, for writing paragraph. Jadi kalian silakan, kalian akan menulis paragraf. Oke. Ya, atau yang pertama kita bicara tentang topik dulu ya. Topiknya ada 5 ya. Ya, the motion, there are 5 motion, ada 5 pilihan. Yang pertama, the benefit of reading academic articles. Yang kedua, the importance of time management for university students. Yang ketiga, the role of technology education. Yang keempat, the challenge of learning English. Dan the last, yang kelima, the fifth, the importance of critical thinking ya. Jadi topiknya ini silahkan secara individu kalian membuat satu paragraf sederhana ya yang sesuai dengan ini. Maksudnya apa? Ya, harus ada namanya topic sentence. Kemudian ada supporting idea 1 ya. Supporting idea 2 dan supporting idea 3. Kemudian ada example ya. Kemudian concluding sentence. Silakan nanti saya kasih waktu sekitar 15 menit ya. Setelah itu tulisan kalian tukar ya, exchange with your peer. Kalian tukar dengan teman kalian untuk di proofreading berdasarkan ini ya. Jadi berdasarkan pertanyaan berikut. Yang pertama, apa topik sentence paragraf teman Anda ya. Jadi setiap nanti teman kalian bertukar, kalian jawab ini ya. Topik sentence-nya apa yang punya milik teman kalian. Yang kedua, apakah semua kalimat mendukung ide utama? Yang ketiga, kalimat mana yang paling kuat? Ya. Yang keempat, bagian mana yang perlu diperjelas atau dikembangkan? Dan yang kelima, saran revisi utama apa yang Anda berikan. Oke, silakan peer-nya sama kayak tadi grupnya kan. Jadi 1, 2, Humam dan Aril, 3, Maria dan Syakira, 4, Siti dan Rena, kemudian Sila and April. Oke, silakan waktunya 15 menit. Oke, the time is up. Now is time to presentations ya. So please the last group ya. Sila and April ya, April. Who want to present? Siapa yang mau present? April ya. With the Sila work. Oke, silakan please read the Sila ya, Sila work, Sila paragraf. Kemudian ya jawab apakah sesuai dengan ini. Please stand up here. April, please stand up. Oke. Ya. Silakan. Okay, so Shayla choose the topic that the importance of time management for university students. Yeah. The first sentence, the importance of time management for university students. Okay. Time is important for university students because it helps them control their study activities and daily responsibilities. Okay. Next, first, good time management helps students finish assignment before the deadline.
Okay. Second, it can reduce stress because students do not need to do many tasks at the last minute. Okay. Third, students who manage their time well can balance study, organization activities, and personal life. Okay. For example, a student who makes a weekly schedule can prepare for exam earlier and still have time to rest. Okay. Therefore, time management is one of the important skills that university students need to develop. Okay, the conclusion ya. Now, apa topic sentence paragraf sila ya, sila itu ya. Okay, What is the topic sentence? The topic sentence is the importance of time management for university students. Okay, the importance of time management. Second questions, apakah semua kalimat mendukung ide utama? Yes, all the sentences supports the main idea dan semua contoh-contoh yang dia tuliskan di sini benar-benar mendukung pentingnya time management. Okay, good. The third questions, kalimat mana yang paling kuat? Mungkin di sini, for example, a student who makes a weekly schedule can prepare for exam earlier and still have time to rest. Okay, good. The fourth questions, pertanyaan keempat, bagian mana yang perlu diperjelas atau dikembangkan? Mungkin di bagian second, it can reduce stress because students do not need to do many tasks at the last minutes. Okay, good. The last question, saran revisi utama apa yang Anda berikan, yang April berikan kepada Sila? Maybe Ya. di sebelum concluding sentences dia bisa lebih menjelaskan apa itu kesulitan-kesulitan yang sudah dia mention di paragraf sebelumnya, lalu baru bisa masuk ke concluding sentences. Okay, good. Give applause for April and Sila ya, Sila works ya. Okay, this is our assignment ya. So you have practice make a paragraph ya based on the topic sentence, kemudian supporting sentence, and then the conclusion ya. So now this is time ya for closing our class ya. So we have questions ya, for reflections, our reflections after our learning ya. Apa satu hal baru yang Anda pahami tentang paragraf akademik? Siapa yang menjawab? Who wanna answer? Rena? Oke, Rena. Oke, Rena please. Ya. Satu hal baru yang saya pahami tentang paragraf akademik, dia memiliki 3 poin utama. Ya, what is that? Yaitu topik sentence, support sentence, dan conclude sentence. Okay, good. Give applause. Okay, thank you class. Today we have learned about academic writing ya. So to strengthen your ability, so we have homework ya. Jadi kita punya tugas rumah, nanti kalian you have tasks at home ya. Sama di sini silahkan nanti tulis satu paragraf akademik dengan topik the importance of academic writing for university students. Ya, paragraf terdiri atas 6-8 kalimat dan harus memuat satu topik sentence yang jelas, minimal 3 supporting sentence, 1 contoh atau bukti sederhana, 1 concluding sentence, dan minimal 2 ya transition signal ya, transition signal. Itulah yang hari ini kita pelajari. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan? Silakan. Any questions? Okay, please Humamah please. Okay, for submit the homework or the task ya, the deadline is next week ya. Before we starting the second meeting, you have to submit this. Okay, any questions else? Yang lain ada pertanyaan? No ya, nggak ada ya. Oke, karena nggak ada pertanyaan, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Mohon maaf bila ada kekurangan, dan kita ketemu minggu depan. See you next week ya. Thank you so much for the day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.